Okay, so yeah, mo din yung part 2 sa tong Call of Duty. So yeah, let's go, let's play. Let's go. Okay, so nito sa tag mga kuan. Okay. Petra. Okay, nakakita na tag isa ka pusil. Okay, tara. Okay, mag-type siya sa sakitan guys para dyan sa ano, pang-atras, pang-drive, and pang-brake. Okay. And pang-liko. Okay. Okay, so morning. Serbato. Okay. Okay, let's go. Okay, wait. Naik kalaban. Naik kalaban, guys. Ara. Okay. Okay, let's go. Okay. Okay, na-take one. Okay, let's go. Wait, kalaban. Tora. Wait. Watch, guys. Konsa. Okay. Mga wata ng tagpondri, guys. Sakyanan, guys. Okay, hanong sa tadri, guys. Okay. Okay, mga wata mga items diri. Okay, mga wata mga gamit. Okay. Okay, may bomba. Okay, so hindi sa ito yung gamitin ang bomba. Okay. Let's go. Okay. Bitang. Wait lang. Ay! Okay. Diba? Let's go. Okay. Magdirito guys. Bang wala pa iklaban. Okay, let's go. Oh my god. Oh my god, naigo na pag Oh my god. Oh my god, patay na po. Oh my. Okay, wait ta.